Assalamu alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les intérêts composés. Mais avant ça, on va corriger l'exercice de l'intérêt simple de la vidéo précédente. Complétez le tableau suivant. On a le capital, le taux d'intérêt, la durée et l'intérêt. Le premier cas, on a le capital معروف, le taux d'intérêt aussi et la durée, ناقصنا نحددو l'intérêt. Alors كما شفنا في الفيديو اللي فات, formule ديال l'intérêt I كتساوي لنا C fois T fois N. هنا علاش غنقسمو بالنسبة عندنا la durée exprimée en jours, alors غنقسمو على 36 000. نعوضو l'élément de montant dialogue. Alors, c'est il y a 24 000 fois 3 fois 250 divisé par 30, c'est 1000. Alors, l'intérêt a ici 24 000 fois 3 fois 250 divisé par 30, c'est 1000. 500 dirhams. Nisba. Le deuxième cas, la même chose, on a le capital, on a le taux et la durée, on a l'intérêt. On a la durée exacte. Alors, comme je fais, on a le 20 juillet au 30 octobre. La durée de placement est le 20 juillet. On a le juillet fait 31 يوم, mais la durée date le 20. Alors, on a 20 من 31 كيبقى عندنا 11 يوم في جويي. بالنسبة لأوت فيه 31 jours, septembre فيه 30 jours et octobre عطاونا هنا 30. كنجمعو les jours, 31 30 plus 30. المجموع هو 102 jours. ودابا كنعوضو في la formule. Alors, I est égal capital 15 800 fois 2,7 fois 102 divisé par 30, c'est 1000. Dirons le calcul. Alors, l'intérêt est 120,97. Deuxième, troisième cas. Maintenant, on a le taux et la durée ou l'intérêt. On a le capital. Pour نحدو le capital, كنضربو l'intérêt. On a la durée exprimée en mois, alors on a 1200. نقسمو على le taux fois la durée. نعوضو. Alors le capital هيساوي l'intérêt اللي هو 3386,25 غنضربوها في 1200 وغنقسمو على le taux اللي هو 3,5 و ضربوها في la durée اللي هي 9. Alors capital est égal à 3386,25 fois 1200 divisé par 3,5 fois 9. Alors, le capital est égal à 129 000 dirhams. Voilà. Le dernier cas, et le quatrième. On a le capital, on a la durée, on a l'intérêt. On a le taux. كما شفنا le taux باش نحدوه كنديرو I كنضربوها هنا نضربوها في 1200 aussi حيت عندنا لا durée بلي موا. 1200 نقسموها على le capital fois la durée. غنعوضو. alors le taux كيساوي l'intérêt اللي هو 450 fois 1200 مقسومة على 30 000 fois 4.
Alors le taux est égal à 450 fois 1200 divisé par 30 000 fois 4. Le taux est égal à 4,5%. هنا نزيدكم واحد التمرين. عندنا la valeur acquise par un capital de 8500 dirhams placé à intérêt simple pendant 19 mois s'élève à 9298 dirhams. Quel est le montant des intérêts acquis par ce capital? Alors في هاد التمرين هذا كيطلبوا منا نحدوا l'intérêt. في المعطيات عندنا نحطوا لي دوني ديالنا. عطاونا كابيتال كيساوي لنا 8500 dirhams. La durée N est égale à 19 mois s'élève à. Et la valeur acquise est égale à 9298 dirhams. وخصنا نحدو l'intérêt. Alors déjà شفنا بلي la valeur acquise كتساوي لنا le capital plus les intérêts. Alors l'intérêt غتساوي لنا valeur acquise moins capital. دابا نعوضو. Alors l'intérêt كيساوي valeur acquise اللي هي 9298 moins capital اللي هو 8500. Alors I est égal à 9298 moins 8500, 798 dirhams. Ou dernière question, calculer le taux de placement. نجبرو le taux. Le taux qui s'appelle I fois 1200 divisé par C fois N. Alors, le taux qui s'appelle il y a 798 fois 1200 divisé par le capital il y a 8500 fois la durée il y a 19. Alors le taux يساوي divisé par 19. 5 virgule عندنا الرقم الثالث هو 9 alors غنديرو 93 93%. Voilà هذه هي la correction ديال l'exercice. ودابا غنشوفو les intérêts composés. L'intérêt composé appliqué lorsque la durée du placement dépasse un an. Alors في les intérêts composés أول حاجة خصكم تعرفوا بلي كنستعملوهم في les opérations à long terme يعني ملي كتفوت العام. هذه هي la formule اللي كنستعملو Vn est égal à C0 factoriel 1 plus I à la puissance n. نعرفوا الميثود كالكول كيفاش وصلنا لها. alors غتشوفوا معايا هاد لو طابلو هذا. عندنا في البروميير بيريود هاد الكابيتال اللي سميناه C0 l'intérêt اللي غناخدو هو C0 fois I. كنا في les intérêts simples كنستعملو pour indiquer le taux d'intérêt T divisé par 100. مثلا 4% كنا كنديرو 4 divisé par 100. I المعنى ديالها هو أننا غناخدوه ديجا مقسوم على 100. يعني في المثال ديال 4 divisé par 100 غناخدو 0,04 4% pour faciliter la formule. بالنسبة لا فالور اكيز اللي كتساوي كابيتال بلس انتيغي هي الكابيتال اللي كان عندنا في الاول بلس لانتيغي اللي هو سي زيرو فوا اي. الوغ نقدروا نعملو بسي زيرو. الوغ سي زيرو فاكتور ان بلس اي. ندوزو لا بيريود ثانيه. الوغ الفرق بين لانتيغي سامبل و لانتيغي كومبوزي ان هاد الكابيتال اللي غنستعملو
في البيريود الثانية هو الفالور أكيز، ما بقاش هو الكابيتال هذا، لا هو الكابيتال بلس لي زانتيغي، هو الفالور أكيز ديال لا بروميير بيريود هو سي ان اللي كيساوي لنا سي زيرو ان بلس اي. الوغ نمشي ناخدو لانتيغي ديالو اللي هو سي زيرو ان بلس اي غنضربوه في لو طو دانتيغي، ها هو سي زيرو ان بلس اي في اي. دونك غتولي عندنا الفالور أكيز في الآخر هي الكابيتال ديالنا بلس لانتيغي. نقدرو هنايا نعملوه بسي زيرو ان بلس اي. الوغ سي دو كتساوي لنا سي زيرو ان بلس اي فاكتور، هنايا غتبقى عندنا واحد وهنا غتبقى عندنا اي. الوغ ان بلس اي في ان بلس اي هي ان بلس اي à la puissance 2 et ainsi de suite. بون بور جينيراليزي من كنبغيو نقلبو على واحد الفالور اكيز يعني في الفيتور كابيتال بلس انتيغي راه هي في ان est égal à C0 facteur 1 plus i à la puissance n. كنرمزو لها جينيرالمون فالور اكيز هي في ا. ودابا غنشوفو هاد ليكزامبل هذا باش تفهموا اكثر هاد الفورمول. Quelle est la valeur acquise par un capital de 500 000 dirhams placé à un intérêt composé au taux annuel de 7% pendant 4 ans? Alors, عندنا حنا الفورمول هي VA كتساوي لنا C0 1 plus I à la puissance N. هنا غنشوفو لي دوني ديالنا C0 عطاونا كتساوي لنا هي 500 000 درهم 500 000 درهم عطاونا لو طو اللي هو 7% عطاونا لا دوغي اللي هي 4 ans. الوغ دابا ما علينا غير اننا نعوضو la valeur acquise est égale à 500 000 fois 1 plus 7% à la puissance 4. دابا نديرو الكالكول 500 000 fois 1 plus 7% à la puissance 4. Alors la valeur acquise ديالنا هي 655 398,205. et voilà. هذه الطريقة اللي كنخدمو بها لي زانتيغي كومبوزي. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع تمارين جداد. الى اللقاء.